آئی ایم شیور کہ فرار میں بھی کئی سبجیکٹس کو ایڈریس کیا جا رہا ہوگا. اگر اس کی کور ہی یہ ہے کہ جی ایک بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, ینگ یوتھ کو, تو ٹیل می لٹل بٹ اباؤٹ دا اسٹوری. مصطفیٰ آفریدی نے لکھی ہے. دیکھیے جی, میں پہلے تو ہیٹس آف ٹو دا رائٹر, جس طرح انہوں نے اسٹوری لکھی ہے, اٹس این امیزنگ اسکرپٹ. اور یہ پروڈکشن کے حوالے سے ہیٹس آف ٹو دا پروڈیوسر جی کہ اتنا چیلنجنگ اسکرپٹ تھا. ابھی آپ نے کیا کوئی ڈیل سائن کی بھی ہے پروڈیوسرز کے ساتھ, جانے جہاں بھی آپ نے کوئی 3 ڈرامہ تو نہیں ڈیل آپ نے سائن کی؟ دیکھیں میں یہ بہت بڑا کوئنسیڈنس ہے کہ میں ابھی تک کام مینلی 2 پروڈیوسرز کے ساتھ ہی مینلی کر پایا ہوں. ایک مومنہ درید ہیں اور ایک ثنا ہے, اور سمینہ بھابھی اور ہمایوں سعید. بس وہ کیونکہ چیزیں الائن کر جاتی ہیں, کوئی میرا نہ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے نہ کوئی ایسی کمپلشن ہے, بس وہ الائن ہو جاتی ہیں ہمیشہ ایسی چیزیں. پلس ذرا کافی دفعہ کام کر کے ایک پرسنل دوستی بھی ہے, تو ایک کمفرٹ زون بھی بہت ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو دے گو این ایکسٹرا مائل فار می, آئی گو این ایکسٹرا مائل فار دیم. بٹ ہیٹس آف ٹو دا پروڈیوسر اس کیس میں, اس لیے بیکاز یہ ایک بہت چیلنجنگ اسکرپٹ تھا پروڈکشن وائز. نارملی ہم انٹرویو سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر کسی ڈرامے میں 20 سے زیادہ لوکیشنز ہوتی ہیں تو اس کو پروڈکشن کے حساب سے بہت مشکل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس ڈرامے میں 53 سے زیادہ لوکیشن, 55 لوکیشن, which was a nightmare for production. Across cities or within? Across all of Pakistan. Oh God. کے پی سے شروع ہو کے نیچے گوادر تک جو ہے اس میں لوکیشنز تھی. اور ٹی وی کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ, تو اس لیے اسکرپٹ جہاں تک میری نالج جاتی ہے کافی ٹائم سے لکھا گیا تھا, لیکن کسی پروڈکشن میں اس طرح نہیں ہو رہا تھا کہ یار اس کو کرتے ہیں, بیکاز بہت مشکل تھا یہ. تو ہیٹس آف کہ یہ کیا, اور اتنی اس طرح آپ ٹریلر میں دیکھیں کہ اتنے فلیورز ہیں, کبھی کے پی نظر آ رہا ہے, کبھی پنجاب نظر آ رہا ہے, کبھی کراچی نظر آ رہا ہے. تو رائٹنگ کے حوالے سے بھی اٹ از آئی تھنک اسکرپٹ جو کہ انٹرنیشنلی جو ہم او ٹی ٹی پلیٹ فارمس کی چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یار کتنے اچھے اسکرپٹس ہیں ان کے, یہ اس سطح کا اسکرپٹ ہے کہ ہر پوائنٹ اس کا از ویری ویل تھاٹ آف. کہ سین چینج کا ہوگا, ایپیسوڈ شروع کہاں سے ہوگی, ایپیسوڈ اینڈ کہاں سے ہوگی, اس میں ان ساری چیزوں, جیسے ایپیسوڈ اینڈ جب ہوتی ہے, ہر ایپیسوڈ کا اینڈ اس طرح رکھا ہوا ہے کہ یو آلویز وانٹ مور, کہ نہیں یہاں سے دیکھنا تھا کیا ہوتا آگے, وہ ہو اس طرح کا ایک جو ہے وہ رکھا ہوا. سو آئی تھنک دس از این امیزنگ اسکرپٹ. اور اسکرپٹ کی سب سے بڑی ہائی لائٹ یہ ہے کہ دس اسکرپٹ از لوکیشن انٹینسو, ویژولی اٹس اے ٹریٹ, اور پلس اس کی اسٹوری از ویری انٹرسٹنگ. دیکھیں اسٹوری میں کیا سبق ہے کیا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. بالکل اسٹوری ایز اے اسٹوری از اے ویری گڈ اسٹوری. اس کے اندر جو ٹویسٹ اور ٹرنس ہیں, جو تھوڑی سی ہم روشنی ڈال سکتے ہیں اسٹوری پہ. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹوری جو اس کا ایک بڑا اچھا پارٹ ہے, یہ اتنی بڑی اسٹوری ہے کہ اس کو بیان کرنا, میں اگر سمرائز بھی کرنا چاہوں تو اس میں کو 15-20 منٹ لگ جائیں گے. اور میں صرف اس کا ایک پوائنٹر یہ دے دیتا ہوں آپ کو کہ اس میں کوئی ایک مین کیریکٹر نہیں ہے. اس کے اندر 5 تقریباً مین کیریکٹرز ہیں, 5 یا 6. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کی اسٹوری ہوگی جس میں کہ ایک مین کیریکٹر ہی نہیں ہے, 5-6 مین کیریکٹرز ہیں. اس کے اب کتنے ٹریکس چل رہے ہوں گے, وہ ٹریکس کیسے کنورج ہوتے ہیں, کیسے وہ ایک جگہ. سو اٹس اے ویری انٹریکٹلی ووون اسٹوری جو اس کو پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں سمرائز کر کے آپ کو بتاؤں. 2 آف دی آرٹسٹ جن کے ساتھ آپ پہلے کام کر چکے ہیں, سہائے کے ساتھ جے پی این اے کے دنوں کی یاد واپس آئی, اور پھر فارس from Walla Judge. So that must have been nice to for a kind of a reunion بھی ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کا, ہے نا؟ بالکل جی. اور سینز ہیں آپ لوگوں کے اکٹھے کہ بالکل ہیں, بالکل ہیں. سہائے کے ساتھ تو ہیں, ہم نے دیکھی ہیں ٹیزرز میں. ہاں بالکل, ایک یادیں تازہ ہوئیں فارس کے ساتھ بھی, سہائے کے ساتھ بھی, اور پھر بڑے اچھے نئے لوگوں کے ساتھ کام کرنا, نئے ان اے سینس کے جن کے ساتھ میں نے پہلے کام کیا تھا, جیسے احمد ہے, مامیہ ہے, ہارون ہے, ان کے اور بہت سارے اور لوگ ہیں جن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور بہت اچھا لگا. آئی آلویز چیریش اٹ جب بڑے اچھے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ کام کرنے کو ملتا ہے. بالکل. اور دس از اندر پروجیکٹ الحمدللہ جس کے اندر جو نئے لوگ, پرانے تو خیر تھے ہی پازیٹیو, اچھا ایکسپیرینس رہا, جن نئے لوگوں کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا, بہت اچھے, بہت پازیٹیو, ولنگ ٹو گو دیٹ ایکسٹرا مائل. سو آئی ایم ویری بلیسڈ دیٹ وے کہ یہ اس پروجیکٹ میں ایک اور میری زندگی کی میموری بن گئی کہ اچھے لوگوں سے. ہم سے تھوڑا ڈائریکٹرز کے بارے میں بتائیں, بیکاز ہم بات کر رہے تھے, ہم تھوڑی کنفیوژن تھی کہ 2 ڈائریکٹرز کے نام جو ہے وہ لسٹڈ ہیں, وجاہت حسین بھی ہیں اور مصدق بھی ہیں. تو 2 لوگوں نے ڈائریکٹ کیا ہے یا پورشنز میں ڈائریکشن ہوئی ہے یا کیا ہوا؟ ہاں جی, تھوڑا سا پارٹ جو ہے وہ مصدق نے کیا ہے, باقی وجاہت نے کیا ہے. تو یہ اسی لیے تھا کہ غالباً ایک پورشن جو ہے وہ ایک ڈائریکٹر کا سکا, پر ڈیٹس کا کوئی ایشو تھا تو لاسٹ پورشن دوسرے. ایسا ہوتا ہے ویسے, از اٹ کامن پریکٹس؟ ہو جاتا ہے کبھی کبھی, بیکاز جب ہمارے ہاں اتنا پروڈکشن انٹینسو
प्रोजेक्ट जब हो, अब देखें ना जिसके अंदर 5-6 तो बड़े नाम हैं, फिर उनकी डेट्स हैं, फिर 53-4 से ज़्यादा लोकेशंस हैं, तो हमेशा फिर टाइमलाइंस उस तरह फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। फिर ये भी होता है कि एक एक्टर ने अगर एक और प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है तो एक्टर के लिए तो आसान होता है टू जगल बिटवीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। एक एक्टर मेरा ख्याल है एट अ टाइम हमेशा 2 या 3 ड्रामे तो कर ही रहे होते हैं, कई कर रहे होते हैं, कई कर रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक डायरेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज अगर उसने अगले प्रोजेक्ट पे जाना है तो डायरेक्टर के लिए तो फिर 24 घंटे का काम होता है उस प्रोजेक्ट को करना। बिल्कुल। तो डायरेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि एक टाइम पे 2 कर रहा है, 3 कर रहा है। तो आई थिंक कि जब इतना प्रोडक्शन इंटेंसिव प्रोजेक्ट हो तो उसमें टाइमलाइंस आगे पीछे हो जाती होती है। बिल्कुल। हमसे अगर प्यारे अफजल से आपका करियर देखना शुरू करें तो आपने एक के बाद दूसरा हिट दिया है, हिट के बाद हिट, तो इज इट द चॉइस ऑफ रोल्स दैट यू पिक अप या अल्लाह की तरफ से हो गया? अल्टीमेटली तो है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा मजहबी हो गए हैं इस तरह की बात है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ये प्रोग्राम्ड होती हैं, ये अल्लाह ताला ने प्रोग्राम किया होता है कि किसको किस वक्त क्या देना है क्या नहीं देना, ये लिखा हुआ होता है ऑनेस्टली सेइंग। बिकॉज जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए वो को बहुत उस तरह नहीं था कि मेरे पास था कि ये हिट जाएगा ये हिट नहीं जाएगा, तो बस हो गए वो, और ये अल्लाह ने लिखा होता है। इसमें इंसान बस कोशिश कर सकता है, लेकिन कई दफ़ा आप देखें ऐसा होता है कि इतना बड़ा बजट होता है, इतनी बड़ी कास्ट होती है और नहीं रिस्पॉन्स आता उसको, स्टोरी भी ठीक होती है, बिल्कुल बिल्कुल, और कई दफ़ा को फ़र्क से चीज़ होती है बिल्कुल, जो शायद आप और मैं बैठे हैं और कहीं यार ये क्या इन्होंने फजूल सा स्क्रिप्ट बनाया है, कास्ट भी ठीक ही है लेकिन वो ऐसे हिट होती है कि लोग पागल हो जाते हैं उसके पीछे। तो इसलिए ऑनेस्टली सेइंग मेरा एक्सपीरियंस ज़िंदगी का ये है, और खैर दीन भी यही बताता है कि ये चीज़ें लिखी भी होती हैं। इसे अल्लाह कहते हैं, कुरान में ही लिखा हुआ है कि जो मिल जाए उस पर बहुत इतराना नहीं चाहिए, और जो हाथ से चला जाए उस पर बहुत ज़्यादा भी रोना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने प्रोग्राम की होती हैं। थोड़ा सा आई वांट टू टच अपॉन कपल ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमारी बात नहीं हुई, हमने कैचअप नहीं किया उसके बाद। नूरी नट, वो कितना चैलेंजिंग था करना, वेरी ब्रीफली जस्ट टेक मी थ्रू दैट, बिकॉज 10 साल तो लगी फिल्म बनने में, लेकिन जब वो कैरेक्टर आया तो लोगों ने कहा कि ओ माय गॉड, ये तो परफॉर्मेंस ऑफ द मिलेनियम है, और क्या वो कैरेक्टर था। आई एम रियली ग्रेटफुल कि इज्जत मिली, बिकॉज आई ऑलवेज से दिस कुड हैव बैकफायर्ड एज वेल। या अगर देखना अल्लाह ताला ने अब अगर ना लिखा होता इसका इतना कामयाब होना, और अगर अल्लाह ना करे कामयाब ना होती तो फिर लोग यही कह रहे होते, देखें फ्लॉप तो होनी थी, कपल ऑफ बर्गर पीपल डूइंग मौला जट पंजाबी बोल रहे हैं, हकीकत है ये। हाँ, तो देखें अब वो हिट हो गई। मगर आपको पंजाबी आती है बोलनी? हाँ जी, मुझे आपको आती है, बट हैट्स ऑफ टू ऑल दोस कास्ट मेंबर्स जिनको नहीं आती थी। कुछ को तो आपने सिखाया भी, कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की। ऐसे ही मुझे आप कहें जी चाइनीज में फिल्म करो, ठीक है, तो मुझे फिर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बट आई थिंक आई गॉट लकी बिकॉज द टीम वाज अमेजिंग। प्रोडक्शन हमारा, डायरेक्टर बिलाल, मतलब वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, वो एक करता है लेकिन फिर बहुत ही वो फोकस होके करता है। एंड देन आई गॉट लकी एज फार एज द रोल इज कंसर्न, द रोल वाज वेरी डायनामिक, और फिर आई ऑल्सो गॉट वेरी ब्लेस्ड कि जिस बंदे ने वो रोल पहले किया हुआ था, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जी, उन्होंने वो रोल इतना अच्छा किया था कि मुझे वो एक बड़ी अच्छी फाउंडेशन मिल गई टू बेस माई परफॉर्मेंस ऑन। द फाउंडेशन अगर आप मेरा किया हुआ नूरी नट देखें तो वही है जो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की, बिल्कुल, उसके मैनरिज्म, उसकी आवाज़ की टोन, सारा कुछ।